आज आमर पिला माने आछंती कौन पे केजाणी ए जंगल को जो थे बाट ही ना आम जाऊँ तथापि मत बहुत डर लगुच देखिए किए किए सब आछंती ए बाप कणी उरा खाली फुटी जाऊँ गोड्रे मोर छाटिदब उठी जा कौन छाड़दब छाटिदब गाड़ी भल दाड़ अच्छी शनिवार बेले बनी आईला बाप हथियार धरले मना आमर पथर दरकार मिटू तो ना ना लेयर सिझे पारे भाई केमी छड़िया हम कौन चिकेन ना बाबो चिकेन प्रेसर काट आरिया उठे आने की आड़ुआटे मोटा आरिया बड़ आरिया दिया पियाज ग्राइंडिंग हो सही आबणे भाषा माने आ डिंबिरी केते पालो किला अमर हबो केडी जानतला होइछबे कोन उठा उठा ए बाउंसटा हबनी बोली जय जगन्नाथ आज आमे पुणी एकोटे नुआ वीडियो आनिया को चेष्टा करछु आमे आज गोटे नुआ वीडियोटे करिवु जोटा कि आमे आगुरु केबे करिनु कि हम लाइफ रे केबे करिनु से वीडियो कि वीडियो कोन सेटा आइटम टा आमे लाइफ रे टोटल करिनु जोटा कि हमर बाम्बो चिकेन हबो सेति पे आमे बाउंस फाउंस काटि देइछु तापर चिकेन फिकेन आस जाइछि तापर आगु देखंतु कोन होउछि आ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिवे आ कमेंट भी करिवे जय जगन्नाथ चलो एटा हमें धोई दौचु भलसे क्या देखुए बाउंस भितर देखो छोट छोट गुंड अच्छी यहाँ पूरा धोइबा पूरा पूरा क्लीन से धुआ हम हेगला रेडी भितर देखै दियो देखो भितर पूरा क्लीन कराई हमर चिकेन आसी बारी चिकेन पके दवा फास्ट ये जो ब्लड लगी ताको धोया धोइले भी ब्लड छाड़बनी हम तादर लेंबू चुपुड़ी धोईदवा लेंबू चुपुड़ी धोईदेले एटा ब्लड छाड़ चिकेन टा भल लगे मंदिर काढ आम लेंबू चुपुड़ी देचे भलसे गोले दवा टे गोले देले भलसे एबा को धोई दवा 5 मिनिट पर टिके 5 मिनिट रही जाऊ तापर धोई दवा एबा हमर 5 मिनिट हे गेलानी लेंबू चुपुड़ी रखतिले एबे ताको भलसे धोई दवा देखिए ब्लड उरा केमती खंड खंड बाहर जाईची लेंबू चुपुड़ी देले बेली एरा ब्लड उरा बाहर जाए ए पानी पके धोई दवा देखो पूरा ब्लड छाड़ी जाउची चिकेन रो चिकेन को एबे हम भलसे पूरा धोई देइचे एबे हम सब चिकेन को टिके मैरिनेट कर दवा तादरे मसला मसला गोळेई किरी एबे फास्ट दही टिके दे दवा दही टिके दे देले तापर एबे मसला गुंड सब दवा चिकेन मसला धनिया पाउडर जीरा पाउडर रेड चिल्ली दालचीनी काश्मीरी काश्मीरी चिल्ली मीट मसला गरम मसला अदा रसुण पेस्ट कटा होता पियाज सोरिष तेल किसी देदवा आ स्वाद अनुसार किसी लुण एबे को भलसे गोळेई दवा
ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ବି କମ ପକେଇ ପାରିବେ, ଆମର ଟିକେ ରାଗ ଅଧିକା ଖାଇବୁ, ସ୍ପାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦବା ବାସ୍। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକିରି ଆମେ ଆକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ତାପରେ ଏଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହବା ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା, ଚୁଲି ଲଗେଇ ରଡଟା କରିଦବା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବାଉଁଶରେ ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଆଞ୍ଚ ସେପଟେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ନେଇ ବସେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଇଦବା, ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦବା, ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅ। ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲସେ ଗୋଳେଇକିରି ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ ପୁରେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ କୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ କୁ ଭଲସେ ପୁରେଇ ଦେଇଛେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦବା କାହିଁକି ନା ବୋହିବନି ଯୋଉ ଆମ ଗ୍ରେଭି ଟା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ରେ କଣ କରିବା ନା ତା ମୁହଁ ଟାକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ରେ ଭଲସେ କଭର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଖୋଲିଯିବନି ବୋଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ତାରରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦବା। ଏବେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ, ରଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଥୋଇବା ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ନା ନା ହବନି, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଏଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ହେ ଏତେ ତା ଦେହରେ କଣ ଦିଆ ହେଇ ପାଣି ଚୁଚୁଡୁ ବାଜୁଛି ନା ପାଣି କୋଉଠୁ ପଳଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଭଲସେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆମେ 45 ମିନିଟ ରୁ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏକୁ ରଖିଦବା ରଡରେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଥିବ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ, ଆଉ ଛାଡି ଦେଇ ଖରା ହଉଛି ଛାଇରେ ଯାଇ ବସିଯିବା ଚାଲ। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, କାଢିକିରି ଦେଖିବା। ଲାଗୁଛି ତ ହେଇଗଲା ଦେଖରେ। ଗୋଟିଏ ଥାଉ ହବ କିନ୍ତୁ ପୋଡି ଯାଇଥିବ ଟିକେ, ଝୋଳ ଫୋଳ କିଛି ତ। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଉଲଟିଆ କରୁନୁ। ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ସିଝି ଯାଇଛି ମସ୍ତ କରି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲ ଖାଇଲ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଆଜି କଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜି ଆମେ କଲୁ। ମାଂସ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ସିଝିକିରି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାହ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହାତ ଚାଟି ଖାଇବ।